I think सगळ्याकडे मागता सगळे सायडीन आम्ही सगळ्यांनी सरावण करते जातील ते रोडाचे असायचे
थोडं त्या रोडवर असेल सगळ्या साईडीन रूट असेल सगळ्या लोकांना मागे लागता रस्त्यावर बसचे सगळ्या लोकांना की मागता मातशे रस्त्यावर बसचे गोयकार सुपर वेलिंगकर दुकोर गोयकार सुपर वेलिंगकर दुकोर गोयकार सुपर गोयकार दुकोर मागता सगळ्या लागी राऊंड करून बसचे चालू साईडीन बसचे सगळ्या लागी मागता चालू हेलो मैडम हेलो मैडम प्लीज प्लीज स्टेम साइड रोड ब्लॉक मागता थोड्या लागी स्टेडियम साइडचो रोड ब्लॉक करचो मागता वेलीच्या आम्हाला क्रुज बाबाक मस्टेंगा आपयला सगळं वेलीचा आमदार मागता सगळे लागी सगळे साइडचो रोड ब्लॉक करचो सगळ्या की मागता मातशे बंद बसचे म्हणून रस्त्यार हिंदू मुस्लिम क्रिस्ताव हिंदू मुस्लिम क्रिस्ताव हिंदू मुस्लिम क्रिस्ताव वी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सीएम डरता है लाइव लाइव चाराण्याची सुपारी
चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी, चलचिना रे चलचिना, चलचिना रे चलचिना, चलचिना रे चलचिना, चलचिना रे चलचिना. हे काय करायचे, हे काय करायचे. चाय गरम समोसा गरम, बेलीकर बेशरम. चाय गरम समोसा गरम, चाय गरम समोसा गरम. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. सीएम जब जब डरता है, सीएम जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, सीएम जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, सीएम जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, सीएम जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, सीएम जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, सीएम जब जब डरता है. पुलिस को आगे करता है. ये गाय कोणाचे, ये गाय कोणाचे, ये गाय कोणाचे, ये गाय कोणाचे. नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी. अरेस्ट करो, 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 अरेस्ट करो. चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी. अरेस्ट कर, अरेस्ट कर, अरेस्ट कर, अरेस्ट कर, अरेस्ट कर, अरेस्ट कर. We want, we want, we want, we want, we want, Justice! 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 we want, 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 we want. Arrest कर, arrest कर, arrest कर, arrest कर, arrest कर, arrest कर. चार आण्याची सुपारी, चार आण्याची सुपारी. एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो. We want, Justice! we want, Justice! we want. Justice! सोडचे ना रे, सोडचे ना, Soldier! सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना. जब भी सीएम डरता है, जब भी सीएम डरता है, जब सीएम डरता है. We want, we want, we want. Arrest कर, 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 arrest कर. We want, we want, we want.
भजिया गरम, चाय गरम भजिया गरम, चाय गरम भजिया गरम, अरेस्ट कर, 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 एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, we want, we want, we want, we want, we want, we want, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, गोई कोराचे, गोई कोराचे, गोई कोराचे, गोई कोराचे, एक दो, 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 जब जब सीएम डरता है, जब जब सीएम डरता है, जब जब सीएम डरता है, एक दो, 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 आवाज कोणाचो, आवाज कोणाचो, आवाज कोणाचो, आवाज कोणाचो, आवाज कोणाचो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, we want, 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 आवाज कोणाचो, आवाज कोणाचो, आवाज कोणाचो, गोय कोणाचे, गोय कोणाचे, गोय कोणाचे, we want, we want, we want, अरे ये कराचे होले क्या हम होंगे कामयाब, हम चलेंगे साथ ये हाथ साथ, चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम नहीं छोड़ेंगे वेलिंगर को, वेलिंगर रास्ता, रास्ता चले तो वेलिंगर रास्ता, सोचनारे सोचना, सोचना, सोचनारे सोचना, सोचना, सोचनारे सोचना, 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 एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, we want justice, 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 we want
justice. We want justice. Ek do. Telangana fake no. Ek do. Telangana fake no. Telangana fake no. सोडचिनो मात्र सगळ्या लोकांनी रस्ते ब्लॉक करचे सोडचिनो आपलं भजी गरम. चाय गरम भजिया गरम बेलिंगर बेशरम. चाय गरम भजिया गरम बेलिंगर बेशरम. मात्र सगळ्या आपल्या नगरासून रस्ते मात्र सगळ्या आपल्या नगरासून रस्ते ब्लॉक करचे चाय गरम भजी गरम. बेलिंगर बेशरम. चाय गरम भजी गरम. बेलिंगर बेशरम. जय बाल करो. सोडचिना रे सोडचिना. बेलिंगर सोडचिना. 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 बेलिंगर सोडचिना. विचारण्याची सुपारी सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय चारण्याची सुपारी चारण्याची सुपारी चारण्याची सुपारी चाय गरम समोसा गरम चाय गरम भजिया गरम सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना We want justice. 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 सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे एक दो एक दो एक दो एक दो चलचिना रे चलचिना दादागिरी सोडचिना. 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 ये गाय कोणाचे जब जब सीएम डरता है 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 We want we want we want we want सोडचना रे सोडचना बेलिंगरला सोडचना. सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना We want we want justice we want justice we want justice आमचे नाविनीचे भाव हांगासर आसा तांकां सगळ्यांक मुस्लिम मायनॉरिटी कम्युनिटील्या फंका लागून येयल्यात आमच्या उल्ल्याक येयल्यात गोंयच्या साहेबाच्या मोगाक लागून येयल्यात तांकां सगळे ताळी मारत थँक्यू सो मच फॉर कमिंग सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना आसिफ भाई I expect you to talk. मडगांवचो आसिफ रावता. हांव म्हज्या सगळ्या भावाक क्रिस्तांवां सांगता आमी सगळे तुमचे सपोर्ट आहा आनी अशेंच हिंदू मुस्लीम आमी सगळे भाव. हांव फेस्तांय वयता
आणि इकडची वयता हांव नावेली कॉन्व्हेंटात शिकलो इतू वर्स जाली केन्नाच उलो मारना बोलवाला घेऊन रस्तो ब्लॉक करूंक मागता आणि वेलेंकाराक बेगीनूच अरेस्ट करून सीएमा लागीं मागता फाल्यां मडगांव सगळे बंद आमी हेट स्पीच कोना आमी तांकां स्वताच ते सपोर्ट करतले आमी तांचे बरा हाय हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई भाई 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 and thank you जो बरे मोठा आम्ही सदा स्वतः तुमच्याकडे असताना प्रतिमा थँक यू व्हेरी मच सगळे गोंयकारेक ताजी फंडा साकून भुरगे येयल्ले आसा मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सींतले ताजी फंड साकून भुरगे येयल्ले आसा यूथ हांव तांकां खर्चांतल्यान थँक्यू म्हणटा वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस सोचना रे सोचना 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 रे सोचना सोचना रे सोचना चारण्याची सुपारी भिकारी चारण्याची सुपारी भिकारी सोचना रे सोचना सोचना रे सोचना कुतरी सांगून आयल्या तांकां माझ्या ताड्याचो गडगडत करा कुतरी सांगून आमच्या भाव भयणी आयल्यात थँक्यू हांगासर नुवें सांगून आयल्या नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांगासर ग्रुप आसा दादा फतोयडा गोंयचे यूथ Okay, thank you. सोडचिना रे सोडचिना वेलिंकाराक सोडचिना सोडचिना रे सोडचिना वेलिंकाराक सोडचिना She would Justice she some few words. Justice She came with a small kids. See, अच्छा बुरिया गेलेला अच्छा बुरिया माइंडर भुरग्यांक घेवन Good sister, very nice. 4 वर्साच्या भुरग्यांक आणि 6 वर्साच्या भुरग्यांक रातची 12 गोंयचे साहेबाच्या मोगान हांगा जस्टीस जाय म्हणून Thank you, sister. Thank you, dear dad. Thank you very much. Thank you. Ya Vijay ko apoy ai. Hoy di dola Vijay. From Margaon constituency, we would like to say a big thank you to you all. Thank you very much. Thank you, Welcome. Bob Andrew Siqueira. आणि लाईव्ह कोणाला Kuramba. तो हांगा सोरिल्लो आसा Kuramba दोघी करपा. सपोर्ट करपाक एंड्रू बरोबर त्याच्या हातीत हात घालून आमचो मुस्लिम भाव येयल्लो आसा मडगांव साकून हांव मागता एंड्रू कडेन उलो सांगची म्हणून तूं सदांच तुजें लायफ करता आयज आमकां तुका लायफ कोंक जाय देव बरें करूं हांव एक उलो मारलो तूं मोगान गोंयच्या साहेबाच्यान आयलो तूं जाय ते फावटी बीजेपीक सपोर्ट करता हांव जाणा तें तुजें पॉलिटिक्स No more BJP. पॉलिटिक्स तेणे सायडीक घालून आमच्या उल्याक तेणे येयला तेका आमी कर्जांतल्यान देव बरें म्हणटा कित्याक जाय ते जाणा जे आमी इलेक्ट करून दिल्ले क्रिस्तांव आमदार काँग्रेसाचे ते आयज घरा कडेन न्हिदलेले आहात एंड्रू बाबा बीजेपी सपोर्टर जावन आमच्या उल्याक येयल्लो आसा सपोर्ट करपाक एंड्रू बाब थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग द कॉज दोन उतरां दी.
प्रतिमान सांगले भशेन की बीजेपी हो इश्यू आहा तो हितून बीजेपी सर माइक हो इश्यू आहा तो गोंयकारांक गेलो गोंय साहेबाक फट केल्लो आहा गोंय साहेबाक अपमान केल्लो सुभाष वेलिंगकरान हिंगा बीजेपी काँग्रेस ना आता डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आहा हिंगा पूण आमी हांव एज अ बीजेपी म्हणून हांव हिंगा गोंयकार पयलो दुसरें म्हणटा गोंय साहेबा लागून येयला म्हाका हे कामां जेन्ना आमगेले देवाक कोण अपमान करता हो खंयच्या धर्माक अपमान करता खंयचो मनीस तेन्ना म्हाका खंयची पॉलिटिकल पार्टी लागना Thank you so much, Andrew Bob. This means a lot. You are a classic example for our Catholic MLAs who are in BJP, but who are, I think, somewhere gone important. And they have shown today that they don't respect Goencho Sahib. और सांगता गोंयकारांकूय सांगता मिडियाकूय सांगता आमचे लोक जे UK, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, US आसा तांकांय सांगता येयात एक्सपोजिशनाक आनी प्रेसाक हांवें कालूय सांगला आयज सांगता जे आमदार येवनात सपोर्ट करपाक ह्या कॉजाक तांकां अधिकार ना हांव मागतलें हांव सांगतलें हांव डेलिगेशन घेवन ग्लेन काब्राल हिंगा आसा रिचर्ड आसा की खंयच्याच आमदारांनी बीजेपीच्या खंयच्या आमदारांनी कोणाकूच मुखार सीट बसपाक दिवचें न्ही कित्याक आयज दे हॅव शोन द डिसरिस्पेक्ट हांव मागता कुरम बाबा कडेन दोन उतरां सांगची म्हणून मुस्लीम भाव आमचो बट इज कम टू सपोर्ट हो जो कॉज आहा आयज ते सुभाष वेलिंगकरान जे म्हणटे ते स्टेटमेंट तेगे सारकें आमकां हर्ट जाला तेका लागून आयज आमगे मॅक्सिमम मुस्लीम ब्रदर्स बी येयलो आहा सगळे मिक्स आहाय तर हे हितून आमगे एकूच रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन तेक अरेस्ट करून भितर उडोवपा जाय कित्याक ही हॅज हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ गोवा एंड पीपल ऑफ गोवा थँक्यू वेरी हॅलो आमचे एकूच रिक्वेस्ट सीएमा लागीं आमकां गोंयकारां सगळ्या गोंयकारां म्हळ्यार आख्या हिंदू मुस्लीम आमचे क्रिश्चन हेणे वेलिंगकरान आमकां हें केला अपमान केला गोंय साहेबा अपमान केला आम सीएमा लागीं मागता तो हुंया म्हणून अजून कांय खबर ना तेका मागता अरेस्ट करचो मेलो तो चेडयेचो बोईंग जावन जाणटे म्हणून काढून जाला तसोच जर आमचो बाळाचो हांव तुमकां कुंतोरकारांक देव बरें करूं म्हणटा सोडचे ना रे सोडचे ना गोंयच्या साहेबाला मानपाचें म्हणून महावीर सावंत लोक आयला यूथ आयला हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच एकूच सांगता जेन्ना कोण कोण म्हाका म्हणटात म्हाका 1 मिनटां उलोवपाक जाय 2 मिनटां प्लीज गोंयच्या साहेबाचो इश्यू सोडून आनी आमी ट्रेनिंग केला म्हणून आमी रिलिजियस सेंटिमेंट्स तांचे हिंदू कॅथलीक मुस्लीम सगळे येयल्यात कित्याक गोंयकार म्हणून येयल्यात गोंय साहेबाच्या मोराक लागून सो व्हायल टॉकिंग प्लीज बी अलर्ट डोंट मेक लूज स्टेटमेंट्स बिकॉज दीस बीजेपी यूज दॅट अगेन्स्ट अस अस्वल बाब डेप्युटी सरपंच आमगेली बरी युनिटी आसलोली आख्खे गोंयांत सगळे क्रिश्चियन मागीर मुस्लीम हिंदू सगळे एक आसलोले एक स्टेटमेंटा लागून आमकां झगडी जावपाक शकताय सो सगळे आमी एक बरोबर रावपाचें
सो इतले मागता सो आम्ही एक आहा, हिंदू मुस्लिम सोडले एक आहा. वेलिंगराक पनिशमेंट मेळपाकू जायो आम्ही सोडचे ना वेल्लेकाराक सोडचे ना वेल्लेकाराक सोडचे ना मारो मारो अरे मारो अपकमिंग सरपंच तो बोरा पहिले तो राय करतो एक डेप्युटी सरपंच प्रधान पंच जो वेलिंगरान जे स्टेटमेंट केला लास्ट 2 दिसां पयलो आमकां हे सगळ्यांनी निश्चय मारचो की ताका अरेस्ट करचो बेगीन आनी करपाक जाय गव्हर्नमेंटाक मागोता की प्रमोद सावंत सगळे बरें करतो आनी आमगे डिमांड आसा सगळ्या लोकांक गेलो ताका बेगीन बेगीन अरेस्ट करतो कित्याक ताका गोंय साहेबाचो मोग ना न्ही तिने ओग रावपाचो कळ्ळो काय न्ही आमकां मोग आसा तिचो कळ्ळो काय तुम्ही ताका जात तितू बेगीन पुलिसां मागता ताका अरेस्ट करचो इतलो म्हजो डिमांड सारखे ऑसम राती म्हणते हाँ 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 क्यों यहाँ तो रे जाना जाना मेळ्ळें म्हाका सर हॉस्पिटल सर क्रिस्टोफर हाँ हुई क्रिस्टोफर बाब क्रिस्टोफर डिसोजा टू सेव यू ओके आय थिंक कितें आमचे क्रिस्तांव भावांक सेक्युरिटीज हर्ट जाल्ले आसात ते सुभाष वेलिंगरांची स्टेटमेंट केली आसा आनीक आमी सगळीं आयज हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात कित्याक आमी जे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्ले आसात ताचेर विरोध करून आनीक सुभाष वेलिंगराक पनिशमेंट फावो जावं कित्याक असली डिसहार्मनी आमच्या गोंयांत आमी केन्नाच मानून घेवचे नात आनी घेवचेय नात देव बरें करूं शिरवाडे साकून पळय आमच्या बरोबर 3 लाख साकून आसा तेणे 2 उतरां सांगची सगळे आमचे हिंदू आणि मुस्लिम क्रिस्तांव सगळे भाव आम्ही एक झाले ते पासून सगळ्यांक देव बरें करूं आणि असोच आमचो गोंयचो एक वॉर्डाक दाखोवचो एकामेकांचे भावचाराक जे दोशी करूंक सोदतात तांकां आमी बूथ शिकयले शिवाय केन्नाच रावचे ना जेणे आमच्या गोंयच्या साहेबाक दुसरे फावट सेंटिमेंट हार्ट केला ताका अरेस्ट केले बगर आमी कशें जावचे ना आनी प्रमोद सावंताक आमी सांगूंक सोदतात हे जे तूं कोत्ता आमचे मध्ये फूट घालूंक ते आमी केन्नाच जावंक दिवचे ना आनी ताका बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचो हे बरें कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीज यो हो मागता तुजे कडेन उतर सांगपाक पोलीस वाले सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांगा आजी जाल्ले कित्याक बाय प्रतिमा हेतू सुद्दां मारलो आनी सगळे येयले कारणांतल्यान देव बरें करूं आनी हांगा आमी एकठांय जाल्या एक कोण निशेध मारून आनी तो म्हणल्यार वेलिंगराचे सुभाष वेलिंगर जे ताणें स्टेटमेंट केला आमचे गोंयचे साहेबाचेर आमचे क्रिस्तांव हिंदू जावं मुस्लिम सगळ्यांक आमकां गोंयकारांक तो ताचेर आमी निशेध मारून ताका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करूंक जाय इतलेंच आमच्या वाड्यांतलें वोट आमी प्रमोद सावंतान आयकून घेवचें आनी जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करचें मायकल बाब जनावरीन कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगून आयिल्लो आसा आपल्या बांगड्यांक घेवन हो मागता मातशें 2 उतरां सांगची पोलीस वाचेर आमचे प्रतिमा प्रिनो आमचे मॅडम एक दिलवासता
कित्याक एका चुलयाक तुमी रात म्हूण पडे नासतना मोग दाखयलो गोंयच्या साहेबाक आनी आमी सगळे एकठांय आसात पूण गोंयकार जात पेज सोडून एकवटान आमी मनीसपणाचे नोदरेन हांगासर एकठांय जाल्या म्हण दिलवासतना खरेच भाशेन आमचो सीएम जो होम मिनिस्टर म्हणटा तो निदान खंयचे गोलीत आसा म्हूण खबर ना आनी ती खुर्ची सोडची थँक्यू देव बरें करूं निशांचे सरपंच कार्मोना फर्नांडीस कार्मिना फर्नांडीस आमचे सरपंच बायले आसा आपल्या बांगड्याक घेवन पोलीस थँक्यू सगळ्या लोकांक की हिंगा हाजीर जाल्यात म्हणून आनी आमचो एकूच डिमांड की आमकां जस्टीस जाय आमकां जस्टीस जाय आमकां जस्टीस जाय थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच दीपाचे बाबा वेरना समनेन दोगाय बायलो वालर तुमका Cortale constituency of Pisar. I'm so glad. Thank you so much. Sir, कित्या पासून हे तुजे पासून म्हाका तुका तरी थोडी तरी लॉ जाल्यार कोट्टीभर नाका उदका तुवें नाक घाल तुगेले जीव दिवपाचो इतली तुगे परिस्थिती तुका तरी थोडो रेस्पेद जालें तुवें तुका रेस्पेद तुका तरी थोडो तुगे प्रोफेसर म्हणून रेस्पेद जाल्यार पोट्ट्यांक उदक घाल्यार नाक घाल्यार तुका जीव दी म्हाका दिसता इतली उलोवपाक तुका येयला कित्याक तुका गरज नासली असली कॉन्ट्रोवर्सी करपाक आमकां केन्नाय तुजे रोल नाही तुगे कसले हेजेर उलयले तूं आमगे देवाच्या सांता बॉक्साचेर उलयनाका तुका स्वता एक पाट उलयलो आम वोग रावले सेकंड टायम उलयतो वोग राव तेच म्हणपा ना कित्याक आमकां तुगे हाताय बसून आई आम तुका देयत आही आमगे सांत आमगे इगोज तुका देयत आहा तुका देयत जाल्यार तूं सांग वी आर रेडी टू पे तुका जेन्ना आम देयत नाय तुगे पयशे कांय कोणाय आयनाय जाल्यार वी ऑल्सो पेईंग टॅक्सीस सो तूं कोण 300 करोड म्हणटा 35 350 करोड म्हणटा तूं कोण रे विचारपाक तुका विचारपा आहा तुगे जाल्यार तूं तुगे कितें आहा कायद्यान बरें तुका एश करून उलोवपा रायट ना सो डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड आमी सोसून घेवपा नाय आनी म्हाका सुद्दां सरकाराक एम्पॉय जालें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वी हॅव एश्योर्ड अस ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट वी विल टेक एक्शन ऑन एनी वन हू स्पीक्स कम्युनल उलयता तेजेर तूं एक्शन घेतलो बट म्हाका कळना आज पासून 4 दीस जाले सीएम तुजेर कितें एक्शन घेयना काय वी डिमांड जस्टीस एज गोवन्स एज कॅथलिक्स म्हूण खबर सोड न्हू क्रिस्तांव म्हूण खबर सोड एज गोवन्स कित्याक सान फ्रांसीस सावेर आख्या गोंयकार आलो सो एज गोवन वी डिमांड जस्टीस एंड आय फील दॅट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दोतोर प्रमोद सावंत यू वील गिव अस जस्टीस आमकां एश कोन्न रस्त्यार हाडनाका गोंयचो तूं आख्खो गोंयचो चीफ मिनिस्टर थोड्या कम्युनिटीचो कसले एकूच जाती धर्माचो वो तुगे मतदारसंघाचो पुरतो न्हू तूं आख्खो गोंयचो चीफ मिनिस्टर तूं सो गिव अस जस्टीस आमी कोणाकूय भिवोनींग नाय आमी कोणें म्हाका दिसता कोणें कांगण घायलें नाय आमकांय मातशें तरी आमगेले धर्म आमगेलो देव जात कात सांबाळपा आमकां थोडी पट दाखोवता आनी तुका सांगूंक सोदताय प्लीज डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड आनी असले कोण तुगे लेंबडे कोण चमचा हिंगा न्हू सगळे कोण आख्या गोंय आमकां कम्युनल कोताय ते वयत थिंगा देवाच्या धर्माच्या जातीच्या नांवार आमकां डिवायड कोताय तांकां तुका थोडे शिकोय नाल्यार तेमी बीजेपीचं नांवूय पिडे केला एज अ चीफ मिनिस्टर यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्पॉइल युअर रेप्युटेशन दीस थिंग्स हॅव नॉट हॅपन्ड बिफोर प्लीज डोंट टेक अस लायटली तुका एक देवान म्हणटा आनी तुगे बीजेपी तुका पार्टीन एक हें दिला चीफ मिनिस्टर तुका दवरला तेजो तूं रेस्पेद सांबाळ आनी प्लीज आमकां जस्टीस दी देव बरें करूं खूब वेळ जाला हांगासर तुमचे जर हें जर जावना अरेस्ट जावना जाल्यार तुमचे नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो इट इज नॉट अबाउट मी हांगा खूब वेळ आसा हांगा म्हाका दिसता दनपारच्या 3:00 आमचो बाब क्रूज आनी बाकीचे लोक जे गोंयकार आज हांगा जो आयला तो प्रत्येक जाण गोंयकार म्हणून आयला हांव हिंदू म्हणून येवना हांगा
हांवें गोंयकार म्हणून आयला कारण गोंयान सदांच आमी ल्हानपणाच्यान पळयता कम्युनल हार्मनी इज द एसेन्स ऑफ गोवा. ही कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जेन्ना कोणी करता तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान एकठांय जावपाची गरज आसता आनी तें करपाक आमी आयला. एक गजाल परत एकदां सांगप दिसता की कोणाच्याय बिलिफान तुमी बिलीव करना जाल्यार यू हॅव नो रायट टू क्रिटिसायज ऑर मेक स्टेटमेंट्स लायक वॉट ही हॅज डन. आनी हॅबिच्युअल खंय तरी दिसता कारण परत परत ते स्टेटमेंट करप परत इन्सायट करप टू स्प्रेड एंड टू ब्रीच पीस ऑफ गोवा. गव्हर्मेंट शूड हॅव टेकन एक्शन इन दीस मॅटर इमिजिएटली. आतां न्ही हे लोकांनी सांगपाची गरज ना. कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसा तेन्ना हे 3-4 दिसां पयलीं ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले. ताका अरेस्ट करपाक तांणी प्रयत्न करूंक ना. ताका एब्सकॉन्ड जावपाक टायम दिला अशें आमकां खंय तरी दिसता कारण आज दीसभर जेन्ना लोक एजिटेट करताले हे ऑफेन्स सकाळी रजिस्टर करूं येताले. सो आय फील एब्सोल्युटली गव्हर्मेंट इज प्रोटेक्टींग दीस. गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टीची आसा ती खंय तरी हातूंत भितर इनवॉल्ड आसा डिवायड एंड रूल पॉलिसी. कारण जे विशय आयिल्ले आतां विशय आयिल्ले ते विशय आशिल्ले लँड यूज लँड कन्वर्जन, जे विशय आशिल्ले ते अनएम्प्लॉयमेंट विच हॅज कम अप. ऑल दीज इश्यूज वेन दे वर कमिंग अप सडनली एक टर्मॉयल करता, वर्टिकल डिवायड करपाचो प्रयत्न करता गोंयान. हिंदू क्रिश्चन पयलीं मुस्लिमां भितर करपाक केलो, हिंदू मुस्लिमां भितर करपाचो केलो, मागीर ताणें आतां कॅथलीक आनी हिंदू भितर करपाचो केलो. दीस इज समथींग रॉंग एंड दीस इज बॅड फॉर गोवा. बेटर गोवा बेकअप इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन. हें कोणाकय जावपाक शकता आनी हें चुकीचें. इमिजिएटली ताका अरेस्ट करचो हे अशी आमची मागणी आसा. आनी सरकाराक जर तो मेळना जाल्यार ते कितें म्हणटा ते धांवन गेलो सोड सांगचे की आमी कॅपेबलूच ना म्हणून, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट कॅपेबल ना म्हणून की एक मनीस पणजेसान गायब जाता. एक मनीस जेन्ना पणजेसान गायब जाता आनी म्हाका याद जाता थोडे दीस पयलीं म्हाका पॉलिटिकली दे वर ट्रायंग टू अरेस्ट मी. विदीन 15 मिनिट्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ माय एप्लिकेशन पुलीस घरा आशिल्ले, मडगांव आशिल्ले, सगळे कडेन भोंवताले पुलीस. एक पुलीस आतां कित्याक न्हिदल्या हो व्हडलो प्रश्न. आज 2-2.5 वरां पुलिसांक कित्याक लागली ताच्या घरा वचपाक. that MLA is leader of opposition and all of us had to call DGP and ask him why are you not arresting, and then the teams are sent. This is the reality of Goa police and Goa government today. So I think that this is a cover up, this is incited, this म्हाका दिसता larger conspiracy. परत एकदा म्हणटा government is involved in larger conspiracy to create breach of peace in Goa with the intent की attention divert जावचे real issues जे गोंयचे आसा ते. पूण गोंयकार एकठांय जाला. This is the reason and you can see it here. हांगा जे आज गोंयकार जाले ते गोंयकार एकठांय जाले आनी अशेंच जातले. तुमकां दिसता की वेलिंगकर अरेस्ट जातलो म्हणून? पुलिसांक कापाजदाद आसा, पुलीस जर कॅपेबल आसा आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ना जाल्यार 100% अरेस्ट जातलो. आनी तो जर अरेस्ट जायना दॅट मिन्स गव्हर्मेंट इज इनवॉल्ड इन प्रोटेक्टिंग. नो डाउट. रायट तेका उडोवपाक भितर तेका उडोवपाक भितर घालाय. वायट डी आनी सोड. विराट बाब, तुम्ही सध्या किती स्टेप घेतला हे जे सध्या एज्युटेशन करतालो, तुम्ही किती स्टेप घेतला हेजेर? पळय आमी आमचे डिसिजन की जे कॉल दिला कन्सर्न सिटिजन्स तांकां तेंको दिवपाक, त्या खातीर आमी आयला तांचे बरोबर. आनी प्लस जेन्ना पुलीस एक्शन घेनासले तेन्ना आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन पर्सनली DGP कडेन उलयलो आनी सांगलें तुरंत एक्शन घेवपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल FIR हॅज टू बी रजिस्टर्ड एंड देन द कल्प्रीट हॅज टू बी अरेस्टेड. आनी तेन्ना दे स्वंग इन टू एक्शन. तांणी सांगलें हय आमी टीम धाडटा अरेस्ट करपाक. सो ही इज कंटिन्युअसली टेकिंग अपडेट्स विथ द DGP. आफ्टर दॅट वॉट एवर जे लिडरांनी कॉल दिल्ले बाय प्रतिमा आनी ताजे वांगडी आसा ते डिसिजन कितें घेता ते ताजेर आमकां मान्य आसा. तुमकां दिसता की आयज वेलिंगकर अरेस्ट जातलो म्हणून? पळय तूं तर म्हाका विचारशी कितें जावपाचें आसा तें आयज रातीक. ताका फुडें कोणें काडला? प्रमोद सावंतानूच काडला. गडबड करपाक, मायंड डायवर्ट करपाक. हें जे डिस्ट्रक्शन चालू आसा गोंयांत, जे जमनी विकले गोंयाचे, दे आर ट्रायींग द
ट्रायड एंड टेस्टेड रेसिपी म्हणटा पळय ते वाद विवाद करपाक रिलिजनाच्या नांवार वीच आयज पळय सगळ्या धर्माचे लोक आयले हातून दाखयता की गोंयकारपण तांच्यान तोडपाक जावचें ना. गोंयकारपण हेज वन एंड दे वील ऑलवेज वीन. सो ताका फुडें काडलेलो ताका ते लिपयतले, पुलिसांक धाडटले आनी ताचे पयलीं ताका सांगतले तूं धांव म्हण. हांव सांगता हें आमकां सकाळी पासून हेंच कळून येतलें. ताका लिपयलो सरकारान. प्रोबेबली तो चीफ मिनिस्टरच्या बंगल्यार आसतलो हालतिनार. Sir, as a MP, you have joined this protest gracefully. Any message for of these other ministers and all minority ministers who are there who have not entered? Who are minority ministers and MLA? जे उडी मारलेली ते. They have no religion. For them, religion is money. They sold themselves. They betrayed the people. तांचेर कितें विश्वास दर? तांचे उलोवचेच न्ही. तांचे उलोवन फायदोच ना. आमी आमचो कितें म्हणटा तो सेल्फ रिस्पेक्ट सकयल कित्याक हाडया तांचें नांव घेवन? आमी हांगा आयल्यावन आय हॅव नॉट कम एज MP, नॉट कम एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन. वी हॅव कम एज गोंयकार तेंको दिवपाक टू डिमांड जस्टीस. बट वेन इट केम टू using influence, that is the time leader of opposition rang up the DGP and forced him, you have to take action. You cannot have two different methods. थोड्यांक arrest करपाचे, थोड्यांक arrest करपाचे ना. There is no luxury treatment for such criminals. And that is why DGP promised him team धाडटलो ताका arrest करपाक. पळोवया आमी ताका arrest करचे पयलीं whether प्रमोद सावंत ताका लिपयता जाल्यार. So will this agitation not end till he is arrested? Whatever the leaders like Pratima and all, they gave the call. They can decide kartale. See, it has to evolve. These things, decision making is evolving every moment. कशें कितें जाता पळय ते जर आतां रातभर जर रावले जाल्यार तुमी हांगा रावतले काय? ते कितें कॉल दिता पळय त्या प्रमाणे. And we will go by whatever generally what they decide. युरी बाब तुम्ही उदळ आमकां विराट बाबांनी सांगलें की तुमी DGP कडल्यान फॉलोअप घेयता म्हणून. सद्या कितें सांगला DGP? कित्याक हे DGP, IGP सगळे जावं हे सगळे मरे हेंगेलो वी शूड नॉट टेक फॉलोअप फ्रॉम देम. इट इज देयर ड्युटी टू मेक शुअर दॅट दीस एलिमेंट जे आमकां धर्माच्या नांवान डिवायड करपाक प्रयत्न जे करता. This is not the first time. Few days back in Kankon, several places, there were law and order situation. Goinche communal harmony पाड घालपाक एक systematic plan हो प्रमोद सावंत आनी तेगेलो सरकारान केला. जेन्ना हो plan केला, the main reason is diversion from the real problems that the Goans are facing of unemployment. कोयरू ताका certificate मेळ्ळी of being the highest unemployed state, of the amount of corruption, Goa's crime rates, Goa's rapes. हे सगळे आज ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन जो गोंयकार एक हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हेजे स्पेशल आयडेंटिटी जे आमगेले सगळे पुर्वजान जे सांबाळलेले आनी खास करून गोंयच्या साहेबाक आख्खे जगभर लोक मानता, हिंदू भाव मानता, क्रिस्तांव भाव मानता, मुस्लिम भाव मानता. What was the reason for creating this spark, this ignition? It is the right-wing outfits of the Bhrasht Jumla party that are basically full in play to divide our communal peace. तांकां जातीच्या नांवान, खातीच्या नांवान, धर्माच्या नांवान हे राजकारण करपाचें आहा. कित्याक आमी गोंयकारांक म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचें करप्शन विथ द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन्स, रेकलेस सेल ऑफ गोवा हे डायवर्ट करपाक. इफ यू सी द सिरीज ऑफ द लास्ट 10 days, द पॅटर्न they are not worried but they want to erode the DNA of गोंयकार. गोंयकाराचें जे ओरिजिनल DNA आमी भाव सगळे एकठांय आहा म्हणून आख्खे जगभर फामाद. दिस इज आवर युनिक आयडेंटिटी. हुंय ना हुंय दिस हॅपन्स ओन्ली ड्युरींग द BJP रेजीम. आमकां डिवायड करपाक जातीचे नांवान, खातीचे नांवान हे असले घातकी मनीस मुखार सरता.
घातकी मनशाक म्हाका दिसता देव कितें हांवें दाखयतलो पूण द चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट इफ यू कॅनॉट एक्ट यू हॅव टू रिजाइन you have to act in the interest of Goa and Goans. We have demanded that arrest should happen immediately. I personally spoke to the Director General of Police in front of the people and he has assured after the affair that he would have been arrested. I don't understand, as Captain has said, whether this Velinkar is now in Mahalakshmi wate Panje? Mahalakshmi thing aha zala tingai choiche because this does not happen without the support. And the ruling dispensation is supporting this because they want to divide the peace and divide the communities in Goa. So Mr. Velinkar has been regularly passing these comments and whatever and causing this disharmony among Goans and spoiling the peace. But with his arrest, will you be happy with his arrest or something has to be... First of all, he has to be arrested, he has to be interrogated that who has allowed him and who has basically told him to make this statement. Exactly. Everything, his phone, his cell phone, his calls, everything needs to be confiscated. To whom he is speaking and who is giving him these instructions. Because I believe that Velinkar is just a small non-state actor. There are several other big sharks in this. हे बिग शार्क पण शेड्डे कसे थोडे आमदार आज भोंवता शेड्डे कसे ह्या बीजेपी सरकाराक सपोर्ट करता. आय चॅलेंज देम कम आउट and show if you are really interested in the interest of Goa. Who is speaking against the government in the ruling? कोण उलयता? कोणूच उलयना. तर म्हाका दिसता की this is just a plot and we Goans, I give a call to all the Goans. आमचे बाय प्रतिमा जावं सगळे हिंगा they were responsible. They were there from 3 o'clock in the police station. Why have the people to come? This is a duty of the police. This is a duty of the Home Minister. This is a duty of the Chief Minister to make sure that all our brotherhood is protected. Every time we have to come on the roads. And for what? Why will a particular section or why will the minority? It happened even in Kankon. It happened in Kunkolim in my constituency where the president of the masjid was hit with a bat. It took them time to register the FIR. So what sections have they put? Community janna divide kota. These are very serious. It is a criminal section and we will not tolerate this. See, I have called the Director General of Police because it is the duty of the police and the police have told me that they would send a team to his house. In wherever he is, huicha golin to aha, teka bayar kadpachi garoz aha, ani he has to be probed as to who is giving him the dictation to do this criminal mischief. Are you happy with the police, whatever the sections? We are not happy. That is why we are on the roads, you know. Otherwise, why would we be on the street? Okay. Well, police water हांव सांगूंक सोदता की आमी 3 हे स्टार्ट केल्ले 3 आनी आतां रातची 1 जाल्ली आसा. सुमार 10 वरां पास जाल्ली आसात. 10 hours. People are hungry. People are tired. People are frustrated. People are agitated. They are very tired. So I feel that because there are so many senior citizens here, there are so many youth, there are kids here, youth here. So I don't think that the government is serious about arresting him, because I'm sure, but as they'll use this as an excuse, because law says that he's a senior citizen and that you cannot go beyond certain hours. So त्यांनी आमकां फोटोन दवरलें 3 साकून FIR कोत्ता म्हूण आमकां उतर दिलें. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, हांवें ड्राफ्ट केल्लो 5 सेक्शनां लायिल्लीं तेजेर. इनसाइड कोत्ता म्हूण, प्रो कोत्ता म्हूण, हेट्रेड, enmity between the religions, and not mistaking even this thing section लायला हुंचे तें communal harmony disturb कोत्ता म्हूण. पूण पळोवपाक गेल्यार लास्टाक बोलतेंच केलें. हांवें तांकां सिग्नेचर्स दिल्ल्यो. हे हजरांनी जे लोक येयल्ले आसा, हजरांनी 3 वरांचेर हांवें स्टार्ट केल्लें. तांचें नांव, तांचे वाड्याचे विलेजाचें नांव, कॉन्स्टिट्युन्सीचें नांव आनी तांचे फोन नंबर घेवन सुमार तेन्ना 6 o'clock 850 सिग्नेचर जाल्ले. आतां खंय तरी आमचे 1,500 पावल्यात. आनी तरी पासून पळोवपाक गेल्यार बोलतेंच जालें आनी एक बारीक सेक्शन लायलें which is not at all, tomorrow morning only you can get a bail. Our demand was to arrest, but look at this, how adamant CM of Goa has become. They have really proved
that, because Velinkar is having the DNA of RSS. RSS blood is infused. So I can, now it's clear, sarke clear zalli asa, ki CM doesn't mind thousands of people, Goans, irrelevant of the caste, creed and religion, it may be Hindu, Muslims or Catholics who are here for last 10 hours demanding his arrest for hurting the sentiments of Goenkars, not only minorities, because Goenka Sahib soglang lagta. CM dikun वयता थिंगा 3 डिसेंबराक. हांव इतलें सांगू सोदता, CMन आयज दाखोवन दिला की he is more interested in safeguarding one RSS guy आणि तेणे सगळे गोंयकारांक आयज वयर उडयल्ले आसा. आतां तेणी फालतू एक FIR केल्या, एक सेक्शन घालून आमकां तें नाका, आमकां तेजे अरेस्ट जाय. आतां लोक, हांव पयले लोकांक देव बरें करूं म्हणटा, हांवें आतांच सांगलां, कोर्ताली साकून, नुवें साकून, कुर्तोरी साकून, मागीर वास्को साकून, दाबोली साकून, बेनावली साकून, नावेली साकून, वेली साकून, मागीर तुजे फातोर्डा साकून, मडगांव साकून, कुर्चोरे, सावड्डे, सांगे, काणकोण, आणि ऑफकोर्स नॉट फॉरगेटिंग कुंकोली एंड ओल्ड गोवा देखून नॉर्थ गोयचे लोक आयले. म्हणजे एक उल्याचेर तुमी आयल्या, हांव इतलेंच म्हणटा, तुमी दाखोवन दिलां की वॉट आमचो गोंयचो साहेब मिन्स टू अस, एंड वी आर गोवन्स फर्स्ट एंड वी कॅनॉट बी डिवायडेड. आणि बरे शिस्तिकायेन, बरे अंडरस्टँडींग वे, पीसफुली वे आयज हांवें प्रोटेस्ट केला. आय वूड लायक टू से दॅट फॉर रायट नाव, बिकॉज ऑल नीड टू गो होम एंड टेक रेस्ट, need to be fresh, need घेयात तुमी. Before 10 o'clock, suppose Velinkarak arrest Konnat by tomorrow morning, 5th October. Velinkar is not arrested by 10 o'clock. Before 10 o'clock, I am appealing to all my Goan brothers and sisters, एक दीस sacrifice करात. कित्याक नाल्यार आमी आतां सोडले जाल्यार तांकां नीट येतलो आणि communal disharmony जातली आणि गोवा is already on the verge of second Manipur. I don't want this division of politics. I don't want this division to happen between the caste and religions. So I'm appealing. It's now or never. It's now or never. आमकां नाका ते प्रोवोकेशन इनसाइट केले. सो मागता सगळे कोणे सुसेगाद घरा वयचे, लोकां वयचे, देव बरें करूं तुमी आयल्या म्हूण. द फायट इज नॉट ओवर. द फायट इज ऑन and it's just begun. I'm thankful to the leader of opposition. I'm thankful to the captain, this one, MP of South Goa. म्हाका दिसता खंय तरी सावथ गोंयान तांकां थापट दिला BJP. कित्याक आमचो काँग्रेसाचो जो कॅन्डिडेट आसलो एलायन्साचो बाब कॅप्टन विराटो, मनी पावर आनी चिकन सोऱ्याचेर लोक भुल्लले नात, पयशांचेर भुल्लले नात. सो तांकां खंय तरी भिरांत पडल्या आणि इतले रॅम्पंट हातूंत खूब खबर डिस्ट्रक्शन जाता. आमचे दोंगर, आमची रानां, आमची शेतां सगळे चोरपाक लागल्यात, सगळे इनजस्टीस जावपाक लागला. तर खंय तरी डायवर्ट करपाक ही नाटकां स्टार्ट केल्ली आसा आणि सिद्ध जाला की ही इज अ पपेट ऑफ BJP. इज ताका अजून 4 दीस जावन देखून अरेस्ट करना जाल्यार आयज कोडून येयल्लें आसा की ताका ताजे मास्टर्स आर टेलिंग हिम एंड दे आर प्रोटेक्टिंग हिम. सो हांव मागतां सगळे कडेन फाल्यां बिफोर 10 o'clock समज आमकां ताका अरेस्ट केला म्हूण खबर येना जाल्यार म्हजो एक उलो आसतलो परतून तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक, तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमच्या नेबर्सांक सगळ्यांक घेवन 10 वरांचेर मडगांव पुलीस स्टेशनात येवपाचें म्हणून. देव बरें. तांकां सगळ्यांक सांगया.